मा पा ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग म प ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग मा पा ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग म प ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग मा पा ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग म प ध नि ग ठाठ त त त त त सुधर गात सरी ग मा पा ध नि ग ठाठ और पद ही प्रहलाद दाम्प दंपति अति सादरी गोपी गोपाल लाल रास मंडल माही